মাইলো কি विष्णु नाम विष्णु ओम जरा कुसुम संकटम ओम विष्णु नाम शुद्ध कार्तिक मासे शुक्लपक्ष पंचमी कार्तिक ओम सूर्य परम रघुनाथ भरद्वाज गोत्राय सूर्य जवा कुसुम संकटम काश्यपियं धान्ताने ओम पुनाय तस्मै दिवाकरं इहा सूर्य शुद्ध उत्तर दिवाय विष्णु नमो ओम सूर्याय नमो एते सचंदन गंध पुष्पे ओम सूर्याय नमो एते सचंदन गंध पुष्पे ओम ओम अमृतमयी सोहा ओम अमृतमयी सोहा ओम अमृतमयी सोहा ओम सर्वदेवाय विष्णु माधव ओम सर्वदेवाय जटाजूत समायुक्तं ध्यानायं शिवं सर्वदेवाय विष्णु नमो ओम शिवाय नमो ओम भूभुवस्तं वरन्नं सर्वध्यानायं शिवं सर्वपापमहात्मदिवाकरं ओम शिवायं सर्वपापमहात्मदिवाकरं ओम जटाजूत समायुक्तं शशनवासिन सर्वशिवयं पूजा सर्वदेवाय विष्णु माधव ओम सर्वदेवाय विष्णु माधव वामे गुरु भाई नमो दक्षिणे गुरु भाई नमो बुद्धं जटाजूत समायुक्तं शशनवासिन सर्वदेवाय विष्णु नमो ओम ध्यानायं शिवं रघुनाथ भरद्वाज गोत्राय आभारण देवाय विष्णु माधव इहा गच्छु इहा तिष्ठु ओम नमो शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम ओम नमो श्री विष्णु एते स्वचंदन गंध पुष्पे एते स्वचंदन गंध पुष्पं विष्णुराम कृष्ण कार्तिक मासे सर्वश्रेष्ठ विष्णु नारायण नमो ओम माधव ओम अमृतमयी सोहा ओम अमृतमयी सोहा ओम अमृतमयी सोहा ओम पुन नमः ओम पुन नमः विष्णुराम चतुर्थ कार्तिक मासे ओम पंचम मांत्री शुक्ल তিনটে পাতায় মাখাবে একটাই মাখো এই বড়টা এখানে ধরো কালি হবে ওইটা দিয়ে চক্ষুদান হবে বলতে একটু বাড়িয়ে দাও ওটা মাথায় দেওয়া না তাহলে কিন্তু চুল কালার করা লাগবে না সব ঠিক হয়ে যাবে চুল কালার করা লাগবে না তাহলে তো মাকে দিতে হবে তোমাকে দিতে হবে আরে এক জায়গায় এবার জোর হয়েছিল দেখো উঁচু করো হাতটা নিচে করো পুরি যাবে না করবো তো কালির দরকার বাজি আমাদের এখানে হইলো কিনা বিটু ও ঠিক আছে বসো দেখি আর একটু মাজা পারেন এই গাইস আসো দাও দেখি ওই এইবার ওইটা সরিয়ে রাখো তেজ বেড়ে গেল হাত ধরে ভালো আছে
আব্দুল ভাই সবার হাতে কিন্তু পড়ে না জিনিস, ভাগ করে ধরে রাখো, তুমি পড়বে না। হ্যাঁ, আচ্ছা এই ছোট বেল পাতাটা কই? ওই এইটা ওইটা আছে, এই একটা আছে, এইটা না, ওটা দুটো পাতা। এই এই যে এই আবার ছুঁয়ে দেবো আমরা, হাতে পাবো তো? বাড়ির মধ্যে কে ফাটাচ্ছে? এদিকে একটুখানি তাকিয়ে না, ওদিকে তাকিয়ে। রাত বাজে 10:35। হ্যাঁ, কার্তিক পুজো হয়ে গেছে কালকে, ওর আজকে এখন সারাদিন সকাল থেকে নেশা লেগেছে, হুজুক উঠেছে, ও করবে। তাই দেখো 10:30 বেশি বাজে, ও এখনো খেয়ে উঠে আবার বসে পড়েছে। কি পারি না? তাও তো এখন এজটা ঠিকঠাক মতো পাচ্ছিস। লক্ষ্মী পুজোর সময় তো এটুকুও হাত ছিল না। আর এই ঘরের অবস্থা দেখো, ময়ূরটা আমি কালকে এঁকেছিলাম কিন্তু মুছে গেছিল। ওকে আজকে বললাম তুই ওইখানে না করে এখানে একটু কিছু কর ঠাকুরের সামনে, আরো একদিন তো থাকবে। এটা
পরিষ্কার করেছেন ওটা মুছে গেছে। আর এই যে সারা ঘরে ফুল দিয়েছে, আমি তাই বলছি আমি ঘর মুছবো কি করে কালকে। কি তো দিদি আঁকছে, দেখ বসে বসে দেখিস তো, দেখ শোবো না আজকে আর, আঁকা দেখবো, শোবো না।